Давай. صدحر غلورن تينير الجور شلوش كوك شلوش ينتقو إمازل ينتقو ديك ولي على سن خسو يتربي أنا وزاهو يركني تنسون ألين بيك بوش حالين بيك بوش خطني تبي أنواره باو دي غارقة Стало хорошо, скажи, вот. ولي على سن يتكو Один процедуру сделал? يتقبل محقنا دوتشا Баркал. صاحب خبيرا دي يعني هر خصو يتربي عن دكتور بيشور وسوشيكو غلوش إبرتينيوش يعني تو حق ما زفان التخمين وتحقيق وشبسي بويخي متخ يالي شكوت متخ حابلي دكتور بدي خفودي خفود إيش problem يك حوا كنزيست خلا نجار دوش خودار دي دوش خفود Один, я же тебя один процедуру сделал уже. Через сколько минут эти боли прошли? Через 10-15 минут уже. Я сказал тебе, пройдет. Прошел? Прошло. Вот, делал, да. Очень хорошо. Довольна ты? Дело довольно. Ну все, давай. Так, حديثة هرمور هل هر قزلو إنسولت خلص أولا جدا خاوت شواتر هر أتشعو شو شيء أنت كلا يتي شيء غلقن وشو هوك شو غنت خواتن شيء غلقن شو أروول شواتر شو وقت شواتر حلق دير بعندوش شو يخلين بيك بعندوش زلق الأسهم يا وتشر يا وشوروني هي شيء كوكش تعول ولا عن دوحة وتشا يدلول خو وتشا يد شو زو ماشينا عرب ولا شاهم يشو حول ما قال سيجار كتم ساعة ما دات شام يلدول شو تقدر هي أول بالحلاقة الأول ولا شو تقولي ديل حلق ديل شو يخلين بيك بعد شو تقدر هو يخلقهم هر در تو دي اندور بدل تو ما الله هر در بعد نقصهم والله دي ديل ما دوكم سون هل إخ كلاسكي تشاجينا زيت كلواش زيت كلاسكي تشاوري ورا غلط واحد حول Карашки сидел здесь. إيوشن يخلين بيك لور إيوشن هرتسون باتسيانت وقيوغا شجر هوسمنا أنا يتسن بيرمايك عشبوت إيوشن ورا شيلا أوليتسا اليوم وشن تابو لتسون غات هر هولورو إيش تساقوق هر إنسولتن تو خزنيخ سن غولا ينتقوق حونيس شين كورت حلق دا شربا تو غطي نقحون да дерез Как приедем, позвоним, хорошо? Сейчас. Пошло. Салам алейкум. Вот я был на Украине. По-чеченски, да. С Украины, на Украине, вот соцсетяшел, или была простуда, была, такие были боли. И вот мне через моих родственников я узнал, я по-русски скажу, чтобы все поняли. И мне через родственников сказали, что есть такой человек. И я сюда приехал, и у нас была здесь процедура прошла, чтобы удостовериться. Одна процедура. Одна процедура, и у меня все боли ушли. Вот Всевышним Аллахом, перед Всевышним Аллахом, я говорю чисто, правда, что действительно была боль, не мог поднять даже ничего, даже полкилограмма. У меня она ушла. Нога тоже была. А тот, который тоже. И который со мной тоже рядом был, он сейчас вышел, и у него тоже прошла, и мы чувствуем себя хорошо. Аж просто была первая. Проверили мы на себе, он проверил. Ты с Грозного приехал, да? Я с Грозного. Где живешь в Грозном? Я в Дяково 14, возле Сбербанка живу. Действительно, я удостоверился, что у меня боль прошла, и дальнейшее он еще дал Аллах. Я лечу любой болезнь. Он лечит любой болезнь. Помощью Аллаха. Помощью Аллаха. Да, иншаллах. Мы ни один шаг без него не можем Я сделать. действительно удостоверился. Давай, Баркал. Давай, салам алейкум. В действительности есть такой хороший человек, это Всевышний Аллах. Ему помогает, Халимбек. он нам помогает. Халимбек. Халимбек. Хасаюрта. Хасаюрта. Находится сейчас в данный момент Хатуни. в селе Хатуни, Винницкий район. Так что приезжайте дома и сами дома будете довольны. Все, Баркал.